أنتي بيتلهم دري إفراتا كم نجستات يهودا أيتنسني حزب إسرائيل زواسيوم كباخي كمتسيو سبها قردانا بزعلة زيا أسران كلتان تحساس نقدوس جبريل بسمو بيت كريستيان سريح ملو انتاي سدد زقور اللومي قدوس جبريل ندينا قدس قدسان دنجل مريم كبسرا خلو مع أسألت نيرو أسران ساعتين مقابيت دو ويس أسران كلتان تحساس لومي كرئينا قدوس دوك سيسون ندينا قدس قدسان دنجل مريم أزيه فكره نبرمو لبسي كاب سماي حزات الله خمس مزاتون حجي كنرينا كمون ناي قدوس انستاسيوسن ناي أبا أتناسيوس تاريخ حزنا لكم متينا لنا كسام مفتمتا سمعنا نبرخت كخونلنا ناي እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይሁን ናብት መደከብ ለኩም ስንክሳር 12 ተሐሳስ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ተአምር ዝገበረሉ በስመ አብ ወወልድ ومنفس قدوس أحدو أملاك قالت أسران كلتان تحساس بزعلت زياء نخبور ملأخ ليك ملائكة قدوس جبريل مبسر مذكرتها بعليها أبها قردانا بيت كريستيان وزدتها نتسألو معلتها أبها تأمراته أرأي بزعبو نايتها قر إبسكوبوس أركيلاوس مسكر كونه بزعلت زياء إذا بيت كريستيانو زتمرقت الله علتها أزي كبور ملأخ زي كاب እግዚአብሔርና ባዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተላአኸዩ ብዛዕባቲ ነዴና ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብኣ ከም ዝውለድ ዝነገራ እሙን ኮነ ካብ ኩሎም መላእኽቲ ድማ ኣዝዩ ዝኸበረ ኮነ ናብኣ ምስ ኣተወ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልክ በላ ንሱ نزكرياس كاهن بزعبا لدت يوحنس مطمق زبسريو نزحري جبريل ملاخ عبسارة حديث كبرو أزيو عبيو عبعلة بعلو بنصه لبي بقنعة هايمانوت كن اكبي قبا عنايو كما أكلنا تسلقن عمتن نرهب سلام نقبر نسامة مع مسبوصوتنا نحد حدنا نفاقر يقرأ خبللنا حلنا نام محري እግዚአብሔር نسكل ناب كبور جبريل ملأخن كمون ناب بصايو قدوس ميكائيل بكل لبنا نمالد نلمن نساتهم نخلمونلنا حرياتن كبراتن يوم جبريل مالت ترجمو أملاخن سبن مالتيو نسو نقاسوت أنه كريستوس نسو خاء مدحاني تولد الكوميو إلو زبسروميو عمال دنتم مسانا يخون نزل عالم أمين سلام نبيتك أبها قردانا هز قدسا أركلاوس سمو إبسكوبسا جبريل سباخي مسعات كريستوس أنبسا نزا قدست بعلكا بزل عالم قسا بعال مريم سرع الله دك سيوس أبرئسا بزعلت زياء أسران كلتان تحساس مذكرتا عبي بعال كبور جبريل ملأخي ندينا قدس دنجل مريم زبسران زنجران علاتيو حدث أدق سبعي دك سيوس سمو إبسكوبوس أبها قرروم نبرا أجزئتنا قدس دنجل مريم كا تجلسات له وفتاوي دك سيوس أنا بأخا بخل جبرخا بح يبلني الله تحقسون الله بلتو كم إلها كابو تخولت بزعبا زي نسوون سلز تقلصت له تحقوسه ملسوون عبيتان كبران كوسخ حسبه كابو بتي عبيين كبرون جبريل ملأخ بزنجران بزبسران بعال سرع الله بعسران تسعتن بقابيت بتي نقيتانا مدحنان إيس كريستوس زتنست له معالتي نمأمنان كبلعوه أيتخألو من مخنياتو أبجزي عبزهم سلزخونه حنسابون أبصومنا حماماتي وعليو نسوقنا نمدحانينا كدم لدتو شمنت معالتي أقدمو بأسران كلتان تحساس سرعو مؤمنان بزعلت زي أبعلوو عبي حقوس كآت حقوسو كابت علتتي جميرو زبع على زي تسرع اجزيتنا مريم نبوتو دك سيوس صروي لبسي أب إيدا حيزا
ካልኣይ ግዜ ተገልጸትሉ እዛ ልብሲ እዚኣ እንካብለቶ ብዘይካኻ ክለብሳ ዝኽእል የልቦን ኣብ መንበርካ እውን ኣብኡ ዝቕመጥ የልቦን ነዚ ቃለይ ዝጥሕስ እንተሎ ከዓ ኣነ ክቕበሎ የበለቶ ካብኡ ብፁዕ ደቅስዮስ ምስ ኣዕረፈ ካልእ ኤጲስቆጶስ ተሸመ ነታ ልብሲ ለበሳ ኣብ መንበር እውን ተቐመጠ ሽዑ ንግዚኡ ካብቲ መንበር ወደቐ ብሕማቕ ሞት ከዓ ሞተ እቶም ነዚ ዝረኣዩ ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ተኣምራት ተደነቑ ጸሎታን በረኸታን ምሳና ይኹን ንዓለመ ዓለም ኣሜን ሰላም እብል ንደቅስዮስ ዕንቆ ባህርያ ኤጲስቆጶስ ናይ ጥልጥልያ ስለ ዝጸሓፈላ ተኣምራታ ዜና ዕቤታ እዚ ዝሃበቶ ማርያ ሰማያዊት ልብሲ ክሳብ ሎሚ እነህት እነያ ሰላም ንሓላዊና ዘይብሉ ዝመሳሰሎ ዝመጽእ ኮነ ዋላ እውን ሕጂ ዘሎ መጓሲኡ ይሕሉ ካብ ምዳቕ ካብ ምጥፋእ ተሓጕሎ ናብ ዝወፈረ ይወፍር እከታተሎ ኣባጊዕ እውን ይሰምዓየን ናቱ ቃሎ ቀጺሉ እውን በዛ 22 ታህሳስ ቅዱስ እንስጣቴዎስ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ዕለተ ዕረፍቱ እያ ቁጥሩ ካብቶም 36 ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት እዩ እዚ ቅዱስ ኣቦ እዚ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ሃገረ እስክንድርያ እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ መስፍን ኮነ ካብኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እስክንድርያ ክህነት ተሾመ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ከዓ ሊቀ ጳጳሳት ተሾመ ምስተሾመ ብዛዕባ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያን ሓሰበ ኣብ ኩሉ ቦታ ብዙሓት ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ሾመ ቁጥረን ናቱ ዘይኮና ምስ ናይ ያዕቆባውያን ኣብያተ ክርስቲያን ዘይኮና ካብ መለኮታውያን ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያን ወሰደ ንሱ ኣብኣቶም ብፍልጠቱን ብሃይማኖቱን ብትሩፋቱን ልዕል ዝበለ እዩ ካብኣቶም ንብዙሓት ናብ ቅንዕቲ ሃይማኖት መለሶም ድሕሪዚ ጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ሞተ ኣብ ኩንዳኡ ድማ ካልእ ክፉእ ዝሃይማኖቱ ንጉስ ነገሰ ካብቶም ክፉኣት ተላእኽቲ ንጉስ ሓደ ነዚ ኣቦ ኣንስጣጢዮስ ክኸሶ ለኣኾ እቲ ክፉእ ልኡኽ ከዓ ከምዚ እናበለ ኸሰሶ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቁርባን ምስ ሰርዐ ንንጉስ ምስ ሃይማኖቱ ኣወገዞ በለ እዚ ኣቦ ግና ዋላ ሓንቲ ዝተዛረቦ ኣይነበረን መልእኽቱ ምስ ኣንበበ ንጉስ ተቖጥዐ ናብ መኮንን እስክንድርያ መልእኽቲ ለኣኸ ካብዚ ኣቦዚ ናይ ቅዱሳን ቆዝሞስን ድምያኖስን ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩሉ ንዋየ ቅዱሳቱ ወሲዱ ንኣስጊያኖስ ናይ ሮም ሊቀ ጳጳስ ክህቦ ኣዘዞ ብዛዕባ እዚ ኣቦ ኣዝዩ ሓዘነ እንተኾነ እግዚኣብሔር ልቢ ሰባት ዝምርምር ኣጸናንዖ ንጴጥሮስ ከሓዲ ሊቀ ጳጳሳት ናይ አንጾኪያ ኣጥፍኦ ኣብ ክንድኡ ድማ ንኣትናቴዎስ ጻድቕን መስተውዓሊ ሰብኣይን ሾሞ ነዚ ኣቦ ኣንስጦስዮስ ብዛዕባታ ቅድስቲ ሃይማኖት መልእኽቲ ይለኣኸሉ ብኡ ከዓ ተሓጐሰ ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ኣኪቡ ነታ መልእኽቲ ኣብ ቅድሚኦም ኣንብባ ብኣ ተሓጐሱ ብዛዕባቲ ኣብኣ ዘሎ ጽሑፍን ብዛዕባ ፍልጠቱን ተደነቑ ብድሕሪዚ ኣባ ኣትናቴዎስ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ተንስኡ ምስኡ ከዓ ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ዲያቆናትን መምሃራንን መነኮሳትን ሒዙ ናብ ሃገረ እስክንድርያ መጸ እዚ ኣቦ ኣባ እንስጣቴዎስ ከዓ ምስኡ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስን ዲያቆናትን መነኮሳትን መምሃራንን ሒዙ ወጸሞ ብሓጎስ ተቐበልዎም ካብኡ ኣባ ኣትናቴዎስ ከምዚ በለ ኦ ፍቁራን ኣሕዋተይ ከምዚልና ክንዕልልን ክንዝምርን ይግባአና እዩ ሳህልን ርትዕን ተራኸባ ጽድቅን ሰላምን ተሰዓዓማ እናበልና ኣትናቴዎስን እንስጣቴዎስን ተራኸቡ ንሓድሕዶም ተሰዓዓሙ ጽድቂ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተገልጸ ሓቂ ብምብራቕ በረቐ ግብፅን አንጾኪያን ከምኡውን ሶርያ ብሓንቲ ሃይማኖት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን
ከም ሓንቲ ድንግል ንሓደ ንጹህ ሰብኣይ ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮና በለ። ኣባ ኣትናቴዎስ ምስ ኣባ እንስጣቴዎስ ንሓደ ሕዶም እናተመሃሩን እናተሓታተቱን ብዛዕባ ምስጢርታ ቅንዕታ ሃይማኖት እናተዋስኡን ኣብ ሓደ ደብሪ ቀነዩ። ድሕርዚ ኣባ ኣትናቴዎስ ናብ ሃገሩ ብሰላም ተመልሰ። ክልቴን ኣብያተ ክርስቲያን ተሰማምዓ፣ ሓደ መጓሰ ኸዓ ኮና። እዚ ኣቦ ኣባ እንስጣቴዎስ ንመጓሲኡ ንነብሶም ዝጠቅም ካብ መጽሓፍ ይምህሮም ነበረ። ካብ ብዝሒ ጥበቡን ፍልጠቱን መጀመሪ መጽሓፍቱን መልእኽቱን ኩሉ ንነብሲ ወከፍ ዓመት ካብ ሆሃያት ኣሌፍ 1,200 ብሓደ ፊደል ከም ዝጅምር ገበረ። በቐዳመይቲ ዓመት ከም ዝገይሩ ጀመረ። ኩሉ መልእኽቱን ትምህርቱን ብኣሌፍ ጸሓፈ። ኣብ ካልኣይ ዓመት መልእኽቱ ብቤት፣ ሳልሳይ ዓመት ብጋሜል፣ ራብዓይ ዓመት ብዳሌጥ ክሳብ 22 መዋዕል ሽሞቱ ዝፍጽም 22 ሆሃያት 1,200 መጽሓፍቲ ጸሓፈ። ጾመ ልደት ምስ በጽሐ ቁሩብ ሓሚሙ ብ331 ዓመት ሰማዕታት ቅዱሳን ብሰላም ኣዕረፈ። ጸሎቱን በረኸቱን ምሳና ይኹን ንዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰላም ንእንስጣስዮስ እግዚአብሔር ዝሾሞ መልካውያን ንተቃውሞ በብዙሕ ትግሃት ብተገዳስነት በአስተሓመሞ ምስ ኣብጽሐ ንመጽሓፍ ተግጻጽ ኣቕሞ ኣብ ጾመ ልደት ኣዕረፈ ቁሩብ ሓመሞ። እምበረከስ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ዕለት 22 ታህሳስ ዝነበረ ስንክሳር ከምዚ ክንሰምዖ ጸናሕናዩ። ምንጪ ጽሑፍና ካብ መጽሓፍ ስንክሳር ትግርኛ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ተራድኣነቶምን ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ጻድቃን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ ህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ካባኺ ክመጽእ እዩ።